Gatag manok guys, lechon manok. Lechon manok dagan. Wow. Luto na na. Pilang sa kawan? 160? Oh, 260 na. 260 asal itong G's na ko. Bagong luto ni babaw? Kana hilaw pa na boss? Mausa lang. Ito po ano? Para oh, lechon. Kalit ako sa kabuok lechon dere. Oh, chapa lang na. Lagi chop-chop na gawin, chop-chop na. 260 na, 260. Ay! Kung diyari mo kuhan, okay na bilhin. Sagdaya lang na. Yun, chop-chop na, lechon. 260 dahil mga idol. Usa ka lechon manok, 260 isa. $250, $60. Okay. Oh, himo ba sauce? Okay na. Okay, sauce kay para ready to eat na. Hindi lagi wa ni. Ha? Hindi lagi wa. Tara. Ay pa na, kuwang guro na. Kuwang po ni hiwa ni ron. Kuwang gid. Sige. So, doon na guys. Oh. Manok-manok karon. Wah, pakaputo lang kuan dito ay. Pakas kahoy. So, pagtaod. Okay. 260 day. 260. Ang imo? Ang imuhang bunod, wala man ma prenda akong bonus. Okay, ito na ta.